Gracias Thank you por brindarnos este espacio for offering us this space valioso de comunicación. and valuable. What are we? ¿Qué somos? What are we? Is it Trump? What are we? Catholics. And what more? Church. And what more? Professional Catholics of the communication. That unites us. The faith. Agree? Yes. Have all. The most important there is. Podemos trabajar juntos. We can work together. Which is our mission? Transmit una sola noticia. one news only. The gospel. The gospel. Agree? Sí. Okay. Because after is more complicated. América Latina Latin America se ha acercado al Caribe. has come close to the Caribbean. Creo que lo genuino y auténtico, I think it's genuine and it's authentic saber cuáles son nuestras diferencias to know our differences y cuáles son nuestros puntos de encuentro. and our points of encounter. Lo ideal The ideal es que nosotros nos vayamos de aquí that we live here sintiendo que les pudimos dar algo. feeling that we have done something. Yo no creo que en este momento I don't believe that right now seamos una sola cosa. that we're just one unity or one entity. Creo que hay que trabajar para ello. We have to work to reach that goal. Pero But las bases que nos unen the basis that unite us, lo garantizan. they are guaranteed. ¿Qué tenemos? What do we have? A Pope. One Pope. ¿De dónde es ese Papa? Where is this Pope from? De Latinoamérica. From Latin America. Conoce su pueblo, He knows his people. conoce su dolor He knows their pain. y conoce su historia. And he knows their history. ¿Cuáles son nuestros insumos? What are our elements? En principio, In the beginning, Laudato Si y Evangelii Gaudium. You know. For Latin America, in order of the church, Selam. Selam. Conferencia Episcopal Latinoamericana. The Bishop Conference. Y para todos nosotros, and for all of us, un mandato. a mandate. Creo que es importante que todos los que estamos aquí I think it's very important that all of us who are here sepamos claramente, clearly knows a nivel institucional, from an institutional level dónde estamos parados. where we actually standing. Como
funcionan nuestros miembros, how our members function, cómo son los mecanismos, how the mechanisms are actually formulated. porque hay un desafío en esta mañana. Because there's a challenge in this morning Tratar de llegar a un final to try to reach an objective donde se puedan contrastar, la palabra contrastar, maybe contrast, contrast, yeah. se puedan contrastar las realidades de Latinoamérica The realities of Latin America y las realidades del Caribe. and the realities of the Caribbean. Realities of the Caribbean, sorry. It's more important. That's it. Because es el antecedente It's the antecedent de la educomunicación, of the education for communication. a la cual For education. educommunication, Edu-communication. a lo cual volveremos más tarde. To which we return sometime later. La actual gestión que yo estoy presidiendo The actual purpose that I'm now actually carrying out, en la que me acompaña muy estrechamente Majo y Sonia Navas, with whom I'm actually accompanied by Ms. Navas, junto con una comisión directiva with a directive commission de 4 directores, 4 of 4 directors. directors. Nos otorgaron un mandato. They actually gave us a mandate. Esto significa que es nuestro guión de trabajo That means it is por los próximos 4 años. our script of work. It is our script for working. Ese mandato es el que está ahí en vuestra lengua, It's the one that is within our own language. que sería muy importante que conocieran todos. That it would be very important if everyone knows it. No es para leerlo totalmente ahora, It is not for the purpose of reading it completely, sino que es para sacar los puntos que tienen prioridad. but to extract the points that has priority. En Latinoamérica es un continente sufriente. Latin America is a suffering continent. Violencia, Violence mucha injusticia, and injustice, a lot of injustice, desigualdad, inequality, inequidad, hambre, hunger, discriminación, discrimination, distinta intensidad según los lugares. different intensity according to the place where you find yourself. ¿Qué tiene que hacer un comunicador católico en ese escenario? What does a Catholic communicator has to do in this scenario? Una de las cosas más difíciles en este tiempo One of the most difficult things in these times es comprometerse con la verdad. is to commit oneself to the truth. Y este aquí And from here, que nosotros tenemos la verdad, that we have the truth, porque es la palabra de Dios. because it's the word of God. Tenemos el mejor mensaje que puede tener cualquier agencia publicitaria. We have the best message that any public entity can have. El asunto es saber venderlo. The question is to know how to sell it, to get it out. Ese es el desafío como profesionales de la comunicación. That is the challenge that we have as professionals of communication. Mirar al pobre y al necesitado en forma permanente. To consider the poor and those in need on a permanent basis. Es decir, que conocemos la dirección y el sentido de nuestro trabajo.
That is to know the direction and the reason of for our work, and the sense of our work. Vamos a destacar algunas cosas del mandato. We are going to highlight some of the things of the mandate. El primer artículo, First article, pueden leerlo, ¿no? can you read it? Acompañar y promover las acciones de renovación de la Iglesia toda desde los nuevos impulsos gestados en Aparecida y consolidados con el Magisterio Universal en Evangelii Gaudium y Laudato Si, junto con todas las enseñanzas del Papa Francisco y en comunión con nuestras conferencias episcopales, el CELAM y con todos los organismos de comunicación antiguos y nuevos, para contribuir en la articulación de la vida de la comunicación eclesial católica en el orden regional e internacional. Acá estamos citando Here we are actually calling for al Papa Francisco. El Papa Francisco Pope Francis es muy querido por muchos is loved by everyone, a lot of people, y no querido por todos. and not liked by some, by others. It's the truth. That's the truth. Signis love, Papa Francisco. Tenemos una oportunidad histórica We have an historic opportunity de la iglesia de nuestro tiempo of the church of our times que no debemos desaprovechar. that we should take advantage of. El Papa Francisco es un milagro para Latinoamérica. Pope Francis is a miracle for Latin America. Seríamos muy tontos We would be very stupid or foolish si no fuéramos capaces de anclar su pensamiento, if we weren't able to anchor ourselves in his thoughts, porque su pensamiento because his thoughts es el más cercano a nuestras realidades. are the closest to our reality. Y nosotros nos comprometemos y trabajamos en esa línea día a día. And we commit ourselves to work in that line from day to day. ¿Cuál es una de las preocupaciones mayores que manifiesta Francisco? What is the greatest concern that Pope Francis manifests? Our home. Es muy grave lo que está pasando en nuestra casa. It's very grave what is happening in our homes. In our home. Our home, in our home. A ver, todo tiene una causa. Everything has a cause. Sabemos que los hielos se derriten We know that ice melts, y que hay pingüinos and there are penguins que tienen que trasladarse. that have to move from one place to the next. But Sorry. si no somos como comunicadores católicos inteligentes But if you're not like intelligent Catholic communicators, para saber y reconocer las verdaderas y profundas causas, to know and recognize the real causes, the real and true causes, perdemos el tiempo. we're losing time, we're wasting time. Y eso nos lleva necesariamente a tener una lectura política. And that takes us to have a political reading.
Porque detrás de esto because behind that, hay un poder egoísta, there's a selfish power. hay un poder con una filosofía, There's a power with como dice el Papa Francisco, de una sociedad del descarte. with a As Papa Francisco said, that is a society of throwing everything away. Throwaway culture. Una cultura y una sociedad de mercado, a culture and society of a market culture, impiadosa, without pity. A market culture without pity. Nuestro trabajo Our work es hacer comunicacionalmente hablando is to do, what is that? Talk about communication. No, communicationally speaking, Can you repeat that? is to speaking communicationally Communication, on communication. visible visible lo invisible, and invisible, pero que está, but it's there. debe emerger. It has to immerse. It has to come to light, come to the surface. Voces que tienen voz, Those who have a voice pero que no pueden dar su voz. but cannot give your voice or express yourselves. Y nosotros nos convertimos en mediaciones, And become just a means of use. Mediación es un término muy caro en la filosofía comunicacional latinoamericana. It's a very expensive word in Latin American philosophy. The mediation word. Mediation. La palabra Not exactly, not exactly, Okay. no media, mediation. ¿Ya está? Ok. to mediate. Okay. En el día de ayer, Yesterday, mis colegas y yo, my colleagues and I, in the night, during the night, hablábamos spoke about del importante the important esfuerzo de ese documento, effort de esa carta de comunicación pastoral of this letter of que ustedes estuvieron trabajando en estos días. in which you all work upon in these last days, Y es muy promisorio and it's very provisional saber to know, Promising. promising que hay una iglesia, that there's a church, a ver, caribeña, Caribbean church, con voluntad política, with a political volition, voluntad pastoral with a pastoral volition, explícita, explicit, con un compromiso en la comunicación. with a commitment in communication. Eso no es común That's in the not, church en el resto de Latinoamérica. that's not common in the rest of Latin America. La iglesia tiene una muy rica tradición The church has a very rich tradition en la elaboración de documentos in the elaboration of documents. que hablan sobre la comunicación, I talk about communication. profundos, It's deep, brillantes, brilliant, certeros, certain, pero nunca but never bajan del todo a la práctica. but never goes into practice. Hay diferencias, There are differences. no hay hegemonías, o mejor dicho, más que hegemonías, homogeneización, no sé cómo será el término, debe ser más difícil, no le puedo exigir. There's no homogeneity.
en implementar in implementing las acciones que exhortan esos documentos. the actions that these documents demand. ¿Qué tiene a favor en ese sentido Signis Latinoamérica? Latinoamérica, no Caribbean, Latinoamérica. What does Signis has in our favor? I didn't get that true. What does Signis Latin America? What does Signis Latin America has in our favor? Favor. Yeah, on its favor. Has in favor or in common with? No, what is, What is working in our favor? yeah, Okay, in all Latin right. America. In Latin America. Not the Caribbean. Okay. La historia del CELAM The history of en materia de comunicación. on the subject of communication Y documentos de la Iglesia and the documents of the church, latinoamericana, the Latin American church, Medellín, Puebla, Medellín, Puebla, Santo Domingo, San Domingo, Aparecida. 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 4 hitos que alimentan acciones comunicativas. 4 entities that actually feed what actually feeds communication. Mirando hacia la realidad del pueblo. Looking at the reality of people, Signis América Latina y Caribe Signis of Latin America and the Caribbean, actualmente in the actuality, at present, tiene un compromiso, has a commitment, un acuerdo an agreement con Signis Latinoamérica with Latin American Signis of Latin America para desarrollar to develop en el continente on the continent la educomunicación. communication. Hay un plan, There's a plan, hay etapas, there are stages ya hay resultados. that has given results. Volveré más tarde en este punto. I shall go back to that point later. Resalto la última oración, la que está entre comillas. Underline the last sentence. An external Of the ethical, cultural, and spiritual crisis is very strong. Es casi un programa de trabajo. It's almost a program of work, a work program. Y nosotros hemos tomado And we have taken un claro compromiso a clear commitment con el tema with the, del medio ambiente. with the theme of the Y lo hemos focalizado and we have focused on en una región in a region We are taking care of the Environment. dreams of, taking care of the environment, yeah. en una región In a region que además de ser el pulmón del mundo, that apart from being the lungs of the world, es el corazón de Latinoamérica. it's the heart of Latin America. Diversidad de culturas, Diversity of cultures, diversidad de riquezas diversity of wealth, naturales, diversity of natural wealth, que estropea o molesta that interrupts los intereses de los poderes económicos, the interests of the economic powers que se apropian de esas tierras that owns or Ma- these lands, asesinando culturas killing cultures, y llevándose
lo que no es de ellos. and taking what is not their own. Una serie Of a series aproximadamente de 10, of approximately 10, de las cuales ya hemos realizado 3, of which we have already realized 3. que pronto las difundiremos como esta de la vaca. Very soon we will actually distribute them just as we did with La Vaca. Pero a partir de esto hacemos una invitación formal But from here, we shall actually make a formal invitation para que los países so that the countries, del Caribe the Caribbean countries, que territorialmente territorially, tengan contacto con la Amazonía that have connections with the Amazon, puedan investigar can research y reconocer and recognize en su pasado más o menos reciente the recent past, qué hombres o mujeres what men or women, religiosos o laicos religious or lay people, dieron su vida por la Amazonía. gave their life for the Amazon, for the people of the Amazon. Si hay una documentación If there's any documentation lo suficientemente sólida that's sufficiently solid para testimoniar to witness ese compromiso, that commitment, se puede plasmar en un producto audiovisual. it can be turned into a audiovisual product. Es very important. That's it. Si tienen a la gente, If you have the people, no pierdan la oportunidad de hacerlo. don't lose the opportunity to do it. Pero But en un trabajo de carácter comunicacional, where our communication work is concerned, no termina en la exhibición, the exhibition that never finishes. empieza. It begins. Esto sería una narración I possess a narration de la cual se pueden desprender muchos temas, of which a lot of things can be actually taken out. hasta yo diría polémicos I would even say polemic y enfrentados. and controversial. Martirio, el sentido del martirio, The sense of martyrdom, la vocación, vocation, el problema de la inculturación, the problem of culturalization, una manera distinta de evangelizar, a distinct way of evangelizing, que yo diría I would say se distancia that that distance itself en lo que fue la evangelización colonialista. and what used to be the colonial evangelization. Es muy fuerte este concepto This concept is very strong, de que la semilla de Dios está en cada uno that the seed of God is within y que lo que hay que hacer es hacerla germinar. and what we have to do is to make them germinate. Y cuando decimos que esa semilla está, And when we say that those seeds are present, está antes de que el Evangelio la toque. they were actually present before the evangelism actually touched them. Está porque es criatura de Dios. They are because they are created by God. Y eso que la vaca reconoce And that which the La Vaca recognized es un aporte muy importante, is a very important element hasta diría yo, that I would say para mirar críticamente to look critically la historia de nuestra evangelización. at the history of our evangelization. Hay varios temas. There are various themes. Esta serie This series justamente lo que hace is justly es visibilizar make visible el patrimonio de una iglesia patrimony of the church, desconocido unknown, para ser testimonio to become testimonial de las nuevas generaciones. to become a witness of the new generation. No es simplemente Not simply una videoteca
a library con gente buena de la iglesia. with good people from the church. Esto debe transformarse en un motor. Should transform itself into a motor, an engine. El compromiso con el medio ambiente The commitment with the environment que tiene Signis that Cygnus has no se agota en la producción de estos videos. does not end, yes. Estamos We are armando proyectos putting together projects para mostrar, to show, denunciar, to denounce, visibilizar to make visible aspectos aspects de daño ecológico of ecological harm, aún en culturas urbanas desarrolladas, even in urban developed cultures, no solo el Amazonas. not only in the Amazon. Esos proyectos These projects podrían ser comunes could become common entre América Latina between y Caribe, Latin America and the Caribbean. pero debieran darse algunas circunstancias, But they should find themselves in certain circumstances, yo diría de carácter administrativo, of an administrative character que tiene que ver con la forma en que están constituidas, that would have to do with the form in which they were actually constituted. vamos a llamar provisoriamente This should be called provisionally las asociadas, the associates. associate. Con respecto a lo que se dijo de la invitación sobre lo de la Amazonía, With respect to what he said over there and the invitation to the Amazons, yo entiendo que en la cuenca amazónica we understand that in the Amazon basin, del lado del Caribe, on the Caribbean side, afectaría a dos asociadas, it would affect two associates. que sería Guyana y That Surinam. would be Guyana and Suriname. Los otros no podrían, digamos, entrar en la propuesta. He's saying that they would not be able to enter in that proposal. El punto 8, vamos a leer Que van a, los tres primeros renglones. the first three lines of point 8. You want somebody to read the first three lines? As you know, Yo creo que es importante I think it's important entender de que este mandato to understand that this mandate, nos involucra a todos, it involves everybody. porque es un mandato para Signis América Latina y Caribe. Because it's a mandate for both for Caribbean Cygnus and Caribbean and Latin American Cygnus. Fue aprobado en asamblea It was approved in the Assembly con la votación de delegados del Caribe, with the votes of the Caribbean delegates, de manera que such that queda claro que estamos todos involucrados. we are all involved in it. Para eso sería importante conocer cómo funcionan el resto de las asociadas que no son las del Caribe. It would be important to know how the other associations work, the other associations that are not where the Caribbean is not involved, how they actually work. Este es un esquema que se repite It's a scheme that is actually repeated en casi todos los países in continentales. all the Continental. continental countries. Una asociada para funcionar An associate, in order to function como organización católica as a Catholic organization por derecho canónico, by canonical rights, tiene que estar reconocida por la iglesia local. it has to be recognized by the local church. De manera que si hay profesionales católicos de la comunicación Such that if you have professionals, Catholic professionals of communication, y quieren constituirse como asociada, and they want to form themselves as an associate, deben armar un estatuto they have to put together
statutes, elegir las autoridades elect the authorities, y presentar la documentación and present the documentation a los episcopados locales. to the local bishops. Or bishops. Local bishop. Local bishops. Al tener el visto bueno, On being approved, la asociada puede comenzar a funcionar the associate can begin to function en forma autónoma con respecto a la estructura in an orgánica de la Iglesia. autonomous form Within the church. within the church. Es decir, That que is- las asociadas That is to say that the associates no forman parte institucional de la Iglesia en términos legales, does not form an institutional part of the church. Yeah, lost it, sorry. From a legal point of view, se constituyen con un formato de asociada. it is brought together. It is put together with Corrijo, asociación, no asociada. Association. Reconocida recognized por el poder jurídico y civil by the judiciary and civil authority de cada país. of each country. Para ello se tiene que constituir con un presidente, For that reason, it has to be constituted by a president, un vice vicepresidente president, que puede actuar como secretario, can act as secretary, un tesorero a treasurer, y una comisión directiva titular, and a commission, a directive commission, al menos de 2 miembros más. at least with two more members. En realidad, cuando se constituye como asociada, In reality, when there's a constitution as oh gosh, I lost. se constituye como una asociada a signis mundial. It is constituted as an associate of world signage. Antes de ir a otra forma de estructura, nos quedamos en esa instancia. Before it goes to another structure, you remain in that instance. ¿Qué tipo de miembros pueden formar parte de una asociada? What type of members can form an associate? Miembros individuales, Individual members, profesionales individuales, individual professionals que pueden ser that can be titulares what would that be? Title. Title, yes. o activos, Active, institucionales, institutional, es decir, una institución que puede ser, por ejemplo, una universidad, an institution that could be in a university, una sociedad productora de audiovisuales, an institution that produces audiovisuals. se inscribe, ingresa a Signis, They register a esa asociada local, in the local signis or signis de la locality of the re- locality, representado por una persona. in representation by one person only. Por ejemplo, For example, si hay 5 individuos if you have 5 persons y una institución, and an institution, son 6 miembros. there are six members are allowed. Participan, votan con voz y voto en asamblea, They participate by voice and by vote. con todos los derechos All rights, plenarios que tiene una asamblea, all plenary rights that an assembly can have. que es la máxima autoridad de la asociada. That is the maximum authority of the associate. El Reglamento General de Signis Mundial The general rule of World Signis permite que en un país permits a country haya más de una asociada. have more than one associate.
siguiendo los mismos procedimientos following the same procedures que acabo de enunciar. that he just spoke about. Hay otra categoría de miembros There's another category of member que pueden ser honorarios. that can be of an honorary profile. Honorarios que nombra cada asociada. Honoraries that are named by each associate. Generalmente Generally, son personas de trayectoria reconocida there are persons who are recognized, who have a recognition en el campo de la comunicación, in the communication field, sean religiosos, whether they be sacerdotes religious, priests, o laicos. or lay people. No sé si está cerca, porque me olvidé de señalarle, Sonia, el cuadro del censo que estamos realizando en América Latina y que tenemos que completar en el Caribe. El censo, do you know, the statistic The census, yeah. nuestra Signis ALC Or Signis, ALC of Latin America, quiere conocer el estado wants to know the de los state, wants to know the state de todas las asociadas. of all the associates. Quiere saber They want to know con quién contamos, whom they can count on, quiénes somos, who we are, cuál es nuestra potencialidad de trabajo. what is our work potential. Ese censo This census, lo hemos realizado we have continentalmente, done it on the continent, pero confieso but I confess to you que el Caribe that the Caribbean, para nosotros where we are concerned, se presenta como un enigma a descifrar. is presented as a puzzle. Pero creo que hemos avanzado mucho en estos días. But I think we have advanced a lot during these last days. Gracias a la colaboración Thanks for the collaboration que se le pidió a ustedes that we have asked from you para completar los formularios to complete the forms que fueron adaptados that were adapted a la realidad to the reality. que algunos nos señalaron, algunos del Caribe, Others showed us nos señalaron de cómo debieran conformarse, hacerse esos formularios. how they should actually be done. Ahora bien, hay un rasgo característico de Signis en el mundo, There's a pero yo ahora voy a dar las cifras de América Latina, characteristic feature of Signis in the world. que es una organización eminentemente laical. That is Hay una torta ahí. Laical, es importante que se diga esto, ¿eh? Laicos. laicos, the lay people. Laical. Laical, lay people like me. No sé si hay un término que quede bien. Lay people. Laity. Laity. Or lay people. A ver si se encuentra ahí. Blue. La referencia de azul, para leerlo en voz alta, por favor. The reference to the blue part. Blue Lay is people. light. Lay people. Laity. Or laity. And red, Rojo, red. religious and priest. Se dan cuenta Religious people and priests. que hay una predominancia There's a predominance de laicos, o legos, lay como le dice people usted. or laity. Esto se debe That is due to que hay muchos profesionales because of the number of professionals que se inscriben como miembros that inscribe as members, perteneciendo o no a alguna otra institución, pero lo hacen en nombre propio. not belonging to any other institution, but they do it on their own power. Y esto, a mi criterio, es muy enriquecedor In my para opinion- las asociadas. In my opinion, it actually enriches the associates Porque concurren pluralidades de miradas because they bring together a number of y no bloques
institucionales dentro de una institución, no solo bloques. And not silos within the institution. What silos? No bloques aislados. No, aislado no. No solo bloques institucionales O sea, que pueden tener una Not institutional the blocks. same vision, sino miembros individuales con visiones, different vision. Individual members with different visions. Because like the large area, there's the blue, right? Is comprised of the laity. And he's saying that very often is individual members, professionals, communicators who register with Cygnus and become a member. And he's saying that brings a richness to the association because you don't have blocks of institutions, but rather these individual members that bring a different vision and so on. Con respecto a la relación con las iglesias locales, With respect to the relationship with local churches, en principio repito que las asociadas son autónomas, in the beginning I said that the institutions were actually autonomous, independent. eligen los miembros democráticamente en asambleas They elect the members democratically in the assemblies, y una vez constituida and once they actually constitute las that directivas, form, the directive, se presentan tanto a las autoridades eclesiásticas they are presented to the ecclesiastical authorities como a las autoridades civiles y and jurídicas. also the judicial authorities. El vínculo con la iglesia local The tie with the local church depende más depends more de los proyectos on the projects que autónomamente realizan las asociadas, autonomously carried out by the associates, que pueden o no estar al servicio de la iglesia local, that can be not pueden o no estar al servicio de la iglesia that local, might not be to the service of the local church, o pueden responder a una necesidad de la or they iglesia can- local. or they can respond to a necessity of the local church, O la asociada propone a la iglesia, or the associate proposes to the church, o la iglesia propone a la asociada. or the church proposes to the associates. Se trabaja en comunión, They work in communion, in unison, pero but los proyectos de las asociadas the projects of the associates no do necesitan not need de la bendición episcopal, the blessings, the episcopal blessings, excepto except cuando se piden recursos when resources are actually asked for. a agencias católicas Catholic agencies en donde debe ir el aval de la firma del obispo. and where the value of the signature of the bishop is required. Normalmente, Normally, como los proyectos son as transparentes, the projects are transparent, reales, real, necesarios, necessary, es un trámite casi de carácter administrativo. is a transaction that is completely, that is almost administrative. Ahora bien, Well, pasemos a cómo se divide la administración de Cygnus en el mundo. we move to the part as how to divide the administration of Cygnus worldwide Por continentes. by continent, Y estamos en todos los and continentes. in every continent. Somos más de 120 asociadas. We have more than 120 associates. No todas Not all, tienen el mismo formato jurídico. not all have the same judicial format, Ni la misma consistencia. not even the same consistency. Pero justamente en el artículo 8 But well, in Article 8, se habla de participación de las
asociadas We speak about the participation of associates hacia un reconocimiento civil y jurídico. towards civil and judicial recognition. Esto está en el mandato This nuestro. This is in our mandate. This is within our mandate. Es decir, que hay That is to say, estos mandatos también son aprobados por Signis Mundial, these mandates have been approved by Signis worldwide Signis, de manera que hay such that una a filosofía philosophy de ir homogeneizando las figuras to go on homogenizing de constitución en las distintas asociadas. the constitution of each associate. Para que esto pueda funcionar bien In order that this works well en un continente como América Latina y Caribe, in a continent like America, like Latin America and the Caribbean, que por ahora sumando son 29 países, that for the time being, adding together there are 129, 29, yeah. con la posibilidad relativamente cercana With the relative nearness to de tener al menos 3 asociadas más, have 3 and more associates, que esperamos poder lograr en este periodo. which we think we could actually achieve in this period. Para que todo esto pueda funcionar con sentido, In order for all this to work in a sensible way, se necesita una secretaría ejecutiva. we need an executive secretary. La secretaría ejecutiva Executive secretary, lo que hace justamente what she does, or he or she does, es ejecutar is execute las decisiones, the decisions, los compromisos the commitments, y los and the proyectos projects que se aprueban en la comisión directiva. that are approved in the directive commission. No es fácil It is not easy. la función. The function is not easy. Nosotros por suerte tenemos a Sonia. Thank God we have Sonia. Fíjense la importancia de la Secretaría Ejecutiva. La importancia of the executive secretary. The importance. I'm sorry. You need to take a little rest, you know, because this thing- Yeah. The importance of the executive secretary. Relaciones hacia adentro It relates itself within del continente, the continent, en contacto con las asociadas, in contact with the associates, y representación in representation de la organización of the organization hacia otras instituciones, towards other institutions, universidades, fundaciones, foundations, etcétera, etcétera. Agencias católicas. agencies, Catholic agencies. Normalmente, Normally, para tener un éxito administrativo, in order to have an administrative se requiere la asistencia, la secretaria ejecutiva the executive requires assistance requiere asistencia de carácter administrativo y profesional en cosas de la comunicación. of administrative and professional character. Este sería This would be un esquema prolijo de funcionamiento a scheme for people. que trae como rédito, que trae como ganancia, como positivo, That brings positivity, el poder conseguir recursos the potential to financial. finances, resources, monetary resources, finance. Why? ¿O por qué? Why? Porque para conseguir recursos, In order to achieve resources, tal como está el mundo, considering the form in which the world finds itself, de quienes pueden dar el dinero, who can really give the money? son procesos de seguimientos There are processes of follow-up processes
que that requieren requires sistematización, systematization, disciplina, discipline, paciencia patience, y conocer los tiempos and knowing the times que a veces son muy diversos that at times are very diverse según de dónde provienen los fondos. according to where the funds come from. Es decir, que la That is to say, función de la Secretaría Ejecutiva the function of the executives potencia la posibilidad has, actually makes it possible, and the possibility makes it possible de poder realizar trabajos en las asociadas. to carry out works in the association, Sí, de poder llevar adelante proyectos. to be able to carry out and realize and projects. Y en realidad In reality, es una buena imagen it's a good image de relación con otras instituciones. of having relations with other institutions, Porque en la práctica cotidiana, diaria, because in practice, la comisión directiva no podría atender esos asuntos exitosamente. the directive commission cannot really carry out these chores alone. Bueno, esto es con respecto a la estructura administrativa. This goes in regards to the executive structure.